para la seguridad de contraseñas quiere registrar las contraseñas de forma I've walked segura. around and seen them here. No los pongas en una nota adhesiva. Treat your email account as your most sensitive resource. And why would we do that? Why is it our most sensitive resource? Entonces trata su cuenta de correo electrónico como su recurso más sensible. ¿Y por qué haríamos esto? What do we use our email for besides just sending somebody an email? Right? ¿Para qué usamos el correo electrónico además de mandar correos? It's a login, right? A lot of times it's your login for most of your accounts. It's an email account. Es una manera de acceder a la mayoría de su cuenta, ¿verdad? So you're using your email to log in accounts. You want to make sure you're keeping it secure. Entonces estás usando su correo electrónico para entrar a otras cuentas, quiere mantenerlo seguro. Do not use passwords that you use on other accounts and services. We talked a lot about that, and the reason why I keep honing in on that is because if they get one password and all your accounts are one password, they're getting into everything. So no utilice las contraseñas que utiliza para otros servicios, ¿verdad? Porque es muy fácil cuando tienen uno, pueden acceder todos. What account passwords are the most sensitive or could cause the most damage if they fell into the wrong hands? ¿Qué contraseñas de cuentas son las más sensibles? Anybody, what would be the most sensitive out of all these? ¿Cuál sería lo más sensible de su ordenador, de correo electrónico, de Facebook o de su cuenta de un sitio, weather.com? And one more, laptop. Correo electrónico y su ordenadora. Nobody cares about weather.com and Facebook. If it gets hacked, they're just trying to send messages to your friends, right? Nadie le importa del sitio de Weather o de su Facebook. Nadie está tratando de robarte los amigos. It amazes me though how many Facebook accounts get hacked every day. I know a guy that he gets hacked almost every other day. Me asombra el nivel de cuentas que hackean de Facebook. Yo conozco un tipo que le hacen cada otro día un hack. A little tip on how to avoid that is hide your friends. You don't have to show who your friends are. You hide them and they won't even bother you. Un punto de cómo asegurarse, puedes esconder la vista de todos sus amigos al público. Entonces no saben quién son sus amigos. These crooks work in numbers, so they want a quantity of emails and contacts. That's what they're looking for. Estos ladrones están buscando una cantidad mínima. Entonces quieren encontrar la red y los números electrónicos de todos a la vez. So you know, out of 100 people's emails that they get, you know how many people actually do get affected by it because they didn't pay attention? So de los 100 correos electrónicos, ¿cuántos le afectan porque no prestaron atención? 20%. 20%. Are still getting hacked because they're not using secure passwords. Todavía están tratando de hacer una hackeada porque no están usando contraseñas seguras. So it's always a good idea to protect your friends too, right? And Facebook, just hide your friends and nobody's going to really bother you because they can't get any information from you. Muy buena idea de simplemente esconder en los ajustes, esconder la vista a sus amigos para proteger a sus amigos por lo menos. So out of these, which is the most secure password? So de estos, ¿cuál es la contraseña mejor? Using what we talked about in the last segment, what's going to be the most secure? Is it going to be Usando 1, lo 2, que hablamos 3, or 4? antes. 1, 2, 3 o 4 es el más seguro. 3, right. 3. We're using uppercase, lowercase, special characters and numbers, right? Minúscula, mayúscula, números y caracteres especiales. So they love some money. This is kind of what they're saying. They love some money, but they got it encrypted, so you can't really tell, but they can remember. So en inglés está escrito "We love money", pero está escrito de una manera rara para que no se pueda fácilmente entender. It makes it easier to remember. Lo hace más fácil recordar. Data protection. So we're talking. This is more like we're talking data protection on your computers. We're talking data protection. Paper propaganda that you might have on your desk. So la protección de datos, estamos hablando de quizás los papeles que están en su escritorio. If you store your password on a sticky note, what does that become? Si usted almacena la contraseña en una nota física, ¿qué hace eso? Becomes a secure document, right? Eso es un documento seguro. It's one that you can't let anybody see, even though you have it on a sticky note. Es uno que nadie puede ver aunque tú solo lo tengas en un pedacito de papel. You created a confidentiality document by writing your password on a sticky note. Usted estableció, fomentó un documento confidencial escribiendo su contraseña. So you want to make sure you're not doing that. You want to shred that stuff. If you write down an account number for something, you want to shred that, get rid of it. Quieres asegurar de destrozar ese papel después que no lo precise. If you use your printers and it's information that somebody could use if it's in the wrong hands,
Do you guys do design plans or anything here? Si ustedes usan imprimidores, por ejemplo, y estás imprimiendo cosas, ¿ustedes usan planes de diseño? No? So ¿No? that's more, you know, intellectual property that you don't want people to get their hands on. Es más propiedad intelectual que no quiere que otra gente tenga. Data backup. So you guys don't really have to worry about this too much because your company is backing up all the data now all the time. Entonces, copia de seguridad de los datos, ustedes no se tienen que preocupar porque tienen departamentos ya haciendo. You guys probably do have thumb drives, right? That you use sometimes in your computer to store data on. De toda probabilidad, ustedes tienen USB almacenadores. Yeah. Do you guys use those? ¿Ustedes usan eso? Anybody? Do you have? Is yours encrypted? ¿El tuyo tiene inscripción si lo usan? If you bought it at Home Depot or not Home Depot, Office Max, it's probably not unless you bought a little more expensive ones. Si lo compraste en They cualquier do sell tienda, quizás no, si no lo compraste uno caro. They sell two-factor authentication thumb drives now too. Venden almacenadores de USB que tienen autenticación de dos factores. You can touch your thumb on it, and it has to recognize your thumb, and Tiene que tocar su pulgar ahí para la biometría y así como accedes. why would you want to, if you're storing data on a thumb drive, why would you want it to be encrypted? Si usted está almacenando datos en el drive, ¿por qué quieres que esté protegido? Chances are, if you wanted to save it in the first place, it's because it's important. Right. What happens if you lose it? Si lo quería guardar, debe ser importante. ¿Qué pasa si lo It's pierdes? compromised. Anybody can stick it in their computer and get that information. Cualquier persona lo puede entrar en su computadora y obtener esa información. If you ever find a thumb drive on the ground or something, don't pick it up and put it in your computer, see what's in it. Si usted encuentra un USB en el piso, no lo agarre y mete en la computadora para averiguar lo que está ahí. Believe it or not, that's a social engineering. That's a phishing attack. They throw it on the ground and see who will pick it up and put a virus on your computer. Créelo o no, pero ese es un tipo de ingeniera social que ellos tienen USBs, que tienen viruses, que lo dejan en un lugar físico para ver si tú lo agarres o meterse en la computadora. The other thing they're doing now is QR codes. You know, during COVID, everybody used QR codes because they don't want you to touch the menus, right? Entonces también están usando códigos QR, también como en la pandemia en los restaurantes usan códigos QRs para que no tengan que tener contacto físico. So the new trick is they'll come in and they'll replace that sticky on that table with their own QR code. Entonces la cosa que hacen ellos ahora es que van al lugar del restaurante y ponen su código de QR And it'll en lado del restaurante que tiene un virus quizás. right, and then it'll take you to a whole different site. Put your credentials in there. It'll look like it's the restaurant, but it's not. Y va a parecer que ese es el mismo restaurante, pero te lleva a otro sitio y te rastrea toda la información que tú le diste. The worst one is in San Antonio, Texas. They were doing it to parking meters. So, lo peor es que lo estaban haciendo a los bancos de estacionamiento o los metros de estacionamiento. Estaban hackeando eso. The new parking meters have, you know, where you can just pay online. If you select the QR code, it'll take you to an app and you can put your credit card in and pay. Las nuevas máquinas de estacionamiento simplemente puedes mirar un QR y ir a una app y pagar con tu tarjeta de crédito. So they would put those on there and people were giving their credit card information to these companies. Entonces, ellos simplemente pusieron una pegatina de un QR diferente y la gente ponían y daban su información sin saber. And these are very recent. These are happening right now. So just be careful when you're going to a restaurant or somebody has you doing a QR code that it actually is the restaurant. Entonces, esto es muy reciente, esto está pasando actualmente. O sea, asegura que estás en un restaurante, que es el código de QR de ese restaurante. So do you guys, besides thumb drives, do you guys use the plug-in backup, anybody? Además del USB, External hard drive? ¿ustedes usan You do. externales más grandes? So those actually can come, you can get those encrypted too. They actually have those now, and it's by biometric using your thumb or your eye, iris of your eye. Muchos de los almacenadores más grandes ahora tienen biometría de ojo, de pulgar, para asegurar que es usted. It's a lot nowadays. We have to protect everything we have. Even this stuff that we thought thumb drives at one point were considered secure. Es mucho, ¿verdad? Muchas veces, hace poco pensábamos que ese USB era algo seguro. But no longer. Now you have to even protect them. Pero ya no es el caso. You may be expected to store files on a network share drive. You guys use a share drive? Quizás tiene la I know you expectativa guys do. de almacenar archivos en un lugar compartido, Or a cloud network? una red de la nube. Confer with your IT department if special needs ensure you to
use appropriate security and use a backup solution that would be appropriate for you to use. So, consulte con el departamento de TI si hay necesidades especiales para garantizar la seguridad adecuada y una solución de copia de seguridad. Malware. This is a fun one. Do you guys ever get this on your home computer where you start getting pop-ups all over the Entonces, place? malware, este es divertido. ¿Ustedes en su ordenador de casa a veces aparecen esto para ustedes? Malware is just a spy type of software. It gets on there and it just corrupts your Eso computer. es algo intencionadamente dañino. Dañino. How does malware get on there? ¿Y cómo llega el malware a la computadora de ustedes? Anybody know? Websites, I mean, you click on a Websites? website or. Yep. Sitios de web. Websites? Or somebody sends you a link, right, that's inappropriate. O alguien les manda un enlace que es inapropiado. That's how malware gets on there. Así marcha el malware. You guys have malware protection on your computer, I know. So Ustedes tienen protección de malware en su computadora, yo ya sé eso. a lot of times it's being caught before you guys would see it. So, muchas veces Here, se agarra in your antes office. que pase. A good one for you guys to use at home, like if you're looking for a better one for home, you can download WebRoot. They're a local company here in Colorado. They were born and raised in Colorado. So, un programa bueno para seguridad se llama WebRoot, raíz en inglés, y es una compañía de Colorado. It's pretty inexpensive to use and it seems to do a pretty decent job. Es barato y marcha bien. But there's other ones like McAfee and who else? Norton antivirus. Pero hay otras marcas muy grandes como McAfee y Norton que son programas de antivirus. So just make sure you have those on your computers at home too. So, asegura que tengan eso en sus computadoras personales en casa también. What does the malware do to your computer? ¿Y qué hace el malware a su It computadora? screws it up. Badly. Corrompe los sistemas. It assumes the delegation, right? Asume la delegación de la autoridad del usuario, instalador